প্ৰদান কৰিছে। হয়, মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই মাননীয় ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াক আমাৰ দলৰ সক্ৰিয় সদস্যতাৰো যি আমাৰ ৰিচিভ সেই ৰিচিভ প্ৰদান কৰিছে। बीजेपी नरेंद्र मोदी नितिन नवीन जी डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा दिलीप शइकिया भारत माता के वंदे मैं माननीय भूपेन कुमार बरा डांगरिया मंचत आसन ग्रहण करने अनुरोध जाना।